What's up mga guys? At andito naman tayo at module natin wait lang. Kirimi man guys tinaon ni teacher sa muya. Tignan nyo guys sa may envelope ko. Wait lang guys. Andito yun guys sa may... Wait lang. Hahanapin ko pa guys kung nasaan yun. Wait lang guys. Andito pala guys. Tignan nyo guys. Kirimi man yung pagkalaa guys at terma to sa akin to. Dalawa to guys. Dalawa. Kaya mat guys. Ano natin, let's go. Wait lang guys. Yan guys, nakakuha na pala akong ball pen. Yan. 60 plus 60. 60. Yan, good. Alam ko na guys. Mindset mo lang guys. Mindset. 10 plus 20. 3. 30. Kasi ano, talaga. Mariasip ko ginoon. 10. Ano ba yun? 50 minus 50. Oh my god, 50 minus 50. 0 guys. Alam ko na yan. Ayun sa mga simbag ko guys. 50, 0, 120. Tapos ito din. 50, 120, 30. Kasi iba man sa akin. Tapos iba man dito. Kaya magkaiba sila. Wait lang. 10 plus 25. 10 minus 5. 10 minus 5. Wait lang guys. Diba guys? Ayan. Ito yung ano. Ito. Wala naman ikapaag dyan. Kasi 0, diba? Minus yan. Tapos ito naman. 1 plus 5 minus, diba? 1, 5. O, 5 yan. Aalin nyo dyan yung isa. Ito. At ito. Wala guys, dalawa. Ay, mali. Isa. Ito. 100, 102, 105, 6, 107, 105. Alam ko na. 3 guys. Kasi guys, 'di ba?
ito guys, wala naman dito. Bawal yan. Kasi, guys, alam niyo, minus, diba? Minus, may hit ako, guys. Tama ako, guys. Bala kayo. Pag-isipan nyo, guys. Ito naman, guys. Minus na naman to. Minus pala. 10 minus 30. 1, 3. Yan. Aalisin ang isa. Ay! Yan. Ay. Ito yung isa. Ito yung isa. Tapos, aalisin natin din yung ito lang. Isa. Ito. Dalawa. Wait lang guys. Mali kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam ko na guys. 2. 2 nga. Yung nga, 2. 0 minus 0. 0. Kasi wala naman, diba? Ay, sus, gabi na. 6 plus 7. Ano talaga, guys? 6 plus 7, guys. Wait lang, guys. Ay! Six plus 7. 6. Guys. Dito kasi ayan. 13. Tapos, ganito naman pag 100 na yung ano mo sa math. 8 plus 1 10. 8 plus. Wait lang guys. Wait lang guys. 1 minute. Oh, salamat. Kuya. Salamat kuya.
Yay. Wait lang guys.